من ذا الذي يدفع له إلى بإذنه لا إله إلا الله يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم لا إله إلا الله يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم لا إله إلا الله ولا يكون بشيء من علمه لا إله إلا الله ولا يحيطون بشيء من علمه لا إله إلا الله بما شاء إن شاء الله لا إله إلا الله إلا بما شاء إن شاء الله لا إله إلا الله وسع كرسيه السماوات والأرض لا إله إلا الله وسع كرسيه السماوات والأرض لا إله إلا الله ولا يؤوده حفظهما لا إله إلا الله ولا يؤوده حفظهما لا إله إلا الله وهو العلي العظيم لا إله إلا الله وهو العلي العظيم لا إله إلا الله حي القيوم لا الله حي القيوم لا إله إلا 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 الله 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 اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والفاتح لما سبق ناصر الحق وعلى آله إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم الحمد لله رب العالمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد ربي لا تذرنا فردا وأنت خير الوارثين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب الدنيا وقنا عذاب الآخرة ربي لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يريدون إلا فاجرا كفارا يا رب لا أخاف من ربوة الشعوب المستيقين علي من الحول قم يا رب كلتني يا إلهي لأنك ضربت كل أعدائي على فك حشمت أسنان الأشرار للرب الخلاص على شعبك بركاتك السلمى ربي زدني علما الحمد لله رب العالمين بكرة le 10 4e mois 2020 dans le Boukmona CCGT Côte d'Ivoire toujours au côté de Boni ni tama majo bolo fi fatijo ni mogo ye koni abolo bejo ni lo saka ayre lo ni no te bolo ani se olu le beta ani nyoye alhamdulillah amu ka hakili jigili ke juma na ka be ni kuma isera ka be juma lo maya CCGT Côte d'Ivoire siège officiel là Côte d'Ivoire territoire be mun b'a reconnu olu ka reconnu mun t'a reconnu o kɔni bɛ CCT nga o tɛ CCT de 3 testament olu ma reconnu a bɛ fɔ olu ma ko inconnu o n'o sigiɲɔgɔnw bɛɛ o n'o supporters bɛɛ d'accord mais an bɛna kuma mun kan toujours an bɛ kuma comme an bɛna kuma mun de kan o ka tubabu a ka tubabu kɔrɔti farafinw bɛ kɔrɔti kɛ nin fana ye tubabu kɔrɔti de ye tubabu ka fɛn dilannen don o yɛrɛ de y'o ka tɔgɔ ɲini k'a lara ko Covid-19 o kɔrɔ ko di ko coronavirus décembre 2019
ya lon do ko ne fe ni mara withdraw lo ay ma karange amato kan ne ka kan sura to kan kala so ay to kan kala o ba bi ne ka sura to fe l'essentiel de ne ka se ka ana ta so ka le nye ko dro abana no te nan tara wora fa fe fa na si ka kuma karoke ka kuma be ke ya amna kuma mune fo ale kan o balawni amba ni ala fe ala kan ne sura me yiman be ishi ama o te ni ko se zete ala ka fanga do ara mi an ga père fondateur ye Seydou Ema Jafarma Ouattara na kera ye o uzai ne ala ka sija ani kenya dama o mi kera sabu ka nyele dina kono o mi kera sabu ka nyele ala ka sharia kono o covid 19 min na ne flati abaka fakari ke ka limiti mi ma anne anga uzai Jafar sabu ya tunte afari tubi jugu ya ka temen ka monin be ne le yo ko man siga ora fiyo sabu anana kene ka soro cewulini no mi be ala ka sharia fora ka liburu sala nun ta ka baraka ko so ala be kanga faare ke ka yerre no te no tunte ka dan karamo ko tawma sam ba soro mon bana kana siga ora fiyo ala ne anga usaji baraka de o ko sono farfena yera kuma bonin be précisément sumu bonin be refu ko no dugu do e 1000 mort do e 10000 mort usakele sabu no ta tubukele ka dugu ke fay donc an b'a fɔ k'a waleɲuman dɔn k'a yira ko tɔ min bɛ yen diinɛ kɔnɔ ala ka fanga d'an ma k'a yira anw na k'anw yɛrɛ hakili kɛ k'a ta ala ka n'an kɛ fitirima wali ye an b'a ɲini ala fɛ ala ka n'an bonya an ka karamɔgɔw ma ala ka n'an bonya ka ban an ka karamɔgɔw ka kumakan ma sabu olu de y'anw ɲɛjɔyɔrɔ ye n'anw filila olu de b'anw kan da d'accord an bɛna kuma a kan cogo di fɛn min b'anw kan bi mun fɛ nin est ce que bana don aw yɛrɛ bɛ bana min dɔn wa ayi an bɛ kuma na yan Côte d'Ivoire territoire kan Kumasi yan territoire ivoirien kan yan donc gouvernement ivoirien ka kan ka i tulo jɔ anw na k'anw lamɛn fɛn min b'a ban mais yanni n ka o kuma kɛ karamɔgɔw de ka kuma caya nɔ ko misiri datugura ko église datugura fɛn min ye misiri datugu karamɔgɔ aw t'a dɔn wa a kun tɛ bana in yɛrɛ ye o fɛn min ye misiri datugu aw kan k'o fɔ mɔgɔw ye fɛn min ye église datugu pasteur aw kan k'o fɔ mɔgɔw ye a kun tɛ bana in ye o fɛn min y'a datugu aw b'a dɔn ne yɛrɛ min bɛ kuma na ne b'a dɔn a ye fara mɔgɔw la gouvernement y'a ka baara kɛ wa gouvernement ka droit le ye a y'o kɛ aw ka droit ye min ye n'aw tun y'o kɛ nin fana tun tɛ kɛ aw la fɛn min ye misiri datugu fɛn min ye église datugu ko mɔgɔw kana fara ɲɔgɔn kan karamɔgɔw b'a dɔn ne b'a dɔn gouvernement ivoirien ka kan ka hakili to nin yɔrɔ la k'o tulo majɔ anw yɛrɛ la k'a dɔn an bɛ fɛ ka fɛn min fɔ an tɛ kuma n'an kun fɛ ni karamɔgɔw tun sɔnna livre dɔw ma livre 3 ala y'o fɔ ni karamɔgɔw tun sɔnna o ma ale ala bɛ mun bana la aw kan ma yaf'alu Allahu bi azabikum in shakartumuni ala bɛ sɛgɛn la aw kan ka bana jugu la aw kan mun na tant que ne ye min fɔ n'aw sɔnna o ma ka to ka ne ala barika la n'o la aw ka mun na mais karamɔgɔw de tun ka kan ka sɔn a ma k'o le appliquer mɔgɔw bɛ adapter n'o le ye fɛn min b'an kan bi a tɛ na mais n'anw banna o ma don fɛn min b'anw kan bi n'o nana ni misiri datugura o jɔn ka ɲinini don o kosɔn an bɛna na n'o haya ye kɔrɔna ko fɛn min b'aw sɔrɔ k'aw yɛrɛ ka bolola baara don donc misiri datugu bi église datugu bi karamɔgɔw yɛrɛ waleya don o yɛrɛ nɔ don pasteur yɛrɛ nɔ don mais y'an ka taa bɛ suratul maida nin filɛ a haya joli haya 67 an bɛna filɛ o kɔnɔ mun de b'a kɔnɔ ala ye mun de fɔ ko di a ko an bɛ sitanɛ bɛn k'a bɔ an ka baro in na k'an sinsin ni ala tɔgɔ ye an kɔni b'an ka zawiya denni na yan an tɛ bɛrɛli ye an yɛrɛ ma lamɛn mɔgɔw fɛ nka an lamɛnnen don ala fɛ o ka di anw ye o ka di anw ye kojugu wa anw lamɛnnen don an ka supérieurs fɛ an tɛ foyi kɛ n'olu ka ordre tɛ yen donc nin kuma kɔnɔna na ala ye mun fɔ ko di a ko Muhamadu ya asara fil kalki danfɛnw na ɲɛmɔgɔ sabu bɛɛ b'i fa le miiri cɛkɔrɔbaw bɛɛ ka ɲɛmɔgɔ ye yanni o denmisɛnnin ka bɔ i la anw ka ɲɛmɔgɔ don wa ale de b'anw ɲɛ fɛn bɛɛ kan bi donc ala ko Muhamadu a fɔ cɛw ye silamɛw ye anw bɛ dugukolo sanfɛ k'o bɛ ne ala fɛ f'a fɔ ɲɛna ko ni ya ahlal kitabi a ko aw kitabutigiw lastum aw tɛ kɛ ala shay'in aw ka diɲɛlatigɛ bɔ ani ka taa sa aw ka bɔ ka taa sa a ko aw tɛ foyi la
ata tuqimu tawrata ni ka barake ka hadisa million sebe ka hadisa miliyar sebe ka hadisa million durusi kuna ka wajulu kene hadisa million ye ala ku iti foira donc ni misir datu nana na ala ba fe feme ka fo misir ko na to fora ala ko ati foira c'est mieux ala ka ka misir datu donc karamo ndolo mbin na haya ye kelengele ala ko ati foira fo na torna ne ala ka au considérer ka au ka kuma me ka so au ka wulili ma fo au ka ta wata de ta na ko ma ko la tora ko la marche wal injila ko fo au ka l'injil le ta na bu fo ma ko évangile ko la marche ma unzila ilaykum min rabbikum ko fo au ka livre le ta min digira kana au ka kutigi muhammadu sallallahu alaihi wasallam kana se au ma ko fo ka nunu sabale ta ka fara nyonka no ta bu kule ka si ka kule ka kleba ka ala wele ka kleba ko tu foira misiri datu ko kumple harbo aw ya fo mogo ye ko ga tawrata tawa aya fo mogo ye ko ga linjil tawa aw ya fo mogo ye ko ga qur'an tawa ngwa ko hadisa le ngwa ko abu hurairah tale aw ma ko hadisul kursi le wa aw ma ko samara danu wa ala ko nay norra nunu fe fe ba to foira fo ka ta so ay nunu liburu sabanu le sabati na karamo mana wuli be jaw ay ni linjil tanga liburu isa talo isa tanga chide question fana mana wuli ay corona ce sont des histoires isa le chide na bay abana wa fe min ba o kan be ya o kan ni ay ho aya mine ayo soro ayo ta wa mimi forata mo kana seran ka partager na ba partager aya partager fo église ura ka partager fo Vatican ka partager fo présidentiel la platora kon ne ko aw kana sera ni fe min ba no na ko mun ya partager fo la kwa fo ba bi ya fe ko mba yorlo na ne yira o ke bla ka ta so ni fe min ba ra no ko nyogo ya famu donc c'est ni le fode wala yazidanna kaseeran akon na ne ala ba don ne ala fana siginin be na ye mbina min ka ora ngolo nya do mo chama ne bina son ka jini ka fangata fenga minhum ka bo mo chema unzila ilayka fe bi jigira kana ele muhammadu ma ko mo karamo be abiya karamo ka sha hal ka tema kun finga a usai ka sha hal ka tema adaye fuka a sheku ka sha hal ka tema so giruka muno mune be ala ko ale ya lo mo chama bana jidi sula me ata ka bole le kan ka so sula me ata ka bole le ma ka noro fenga fe min jigira kana ile muhammadu ka bo iti ala yoro chama bana ta baje o ka ko mo karamo ko bi aw baje la o ka ma ati ko na nyebo aw baje no ko ko na ne sula me ata ko le ado tu ko na nyebo ako ko na ma wala wala ako ko na ma dafa mi se ta dugura kuma na ata kala ma misir da duwa kuma na karamo ta kalama wa ai karamo yin na yau ta kalama wa tara nora hadisa mina au ka hadisa so don yina da kuru nya kele mina ko bar karamo yin ga president parce que mbo yoro la suno min mon karamo bele ma tie karamo bele mbama mbaw yin ga da kuru nya kele au ka juma kun nani min naw ya bla yina juma taw yewa au juma lo bi juma le au sen la sen joli juma temeni aw isra kan joli ke o ko fe juma temeni aw ga kan joli ke wallahi karamo abu fa foro le de abin nalmo le de karamo fe min baw kan bi misir datumura fe min boya si aw ma aw yera bololo fe wo fe su soro la harasa yale ya sama no teni tuma saite o kungo tonde aw ya ko fe min ba kan bi karamo ne baw hakili jigo ko to hamba adresse o la directement baw hakili jigo ka donc ko aw bolo le kera aw yera kala wa abane akaramo no aw be ba don le na ha aw fe wo fe ne ma suma ko juwe na aw ba nene sabo na ku yimi ya lonno akanga munu sege no lo ga jurmu te berni mo abolu sege ko lu bla na tlara abaw fakale ata to beta nawye ay ko nan tade ka tawrata tade ka linjilta fe siya men ba on fe nam to yo tade dina ato dina kuma te kana ko misuru ka datu abukar kana wuli abukar fo kana iso na misuru ka datu abukar fo na tale misiri beyewa no o jenga no kwa kara sula men nyamo yo ni le ya lo ko illa ra yira ko ka fi ka sharia ye ko abukar fo na yu ko kwa ma ye ko le ka sharia ko misiri ma na da taseli taga isa misiri wole no mi ke bo we tele gbangan fe fa foro o bo madara ke be nu mo no fo ka ta bo e bodi nge fe awi fara chokorba ina awi fara chokorba afana ta lo ne ni wati
alu le tieni ke fo ni nana akele ne yake ni nana wa ala kele jado ala kele ma tieni ke ni nana ay fara mogora ay tien fo mogoye misiri ka datugu aw hakilla ko ko le misiri wa malo ni sulama be men famuna wa kerata ma jama be ka ko Côte d'Ivoire mo chama ti se la tugu de sabu yi bare de ni bella jengira ni la jeni ma ke o ti seri anga nyolo ya ko chama be olu bi sigite o ti seli o ma la jeni kame do mo ha ko be jurumu ko abakar ko bana bata atata de alle ti yido sulama ara ama ko pa mai wa nga do sulama do be ba ni na ko ta fe ba do ta bor on ko ma karata ta misru wele no mi ke bobo e le gbana fe be yen na ya misru wele ti labawo chien so ne mina mi fo awnya na dro sulama au fagora wa au ka hadisa fagora nyina au ka hadisa fagora sangora wa au yera tachiena sabu au le ate ba ka hadisa kono ko juma ko saba ko na teme na ira mata juma na ko juma ti ye ko san juma be batu be chena so wa au ka 2020 batu chena ka ko na ko ma siga hadisa ko na wa ne ma siga ra au fe de ka au fe no te ne ba lo chenta sa ko ma ya ko amba ka ire au fe aw ma lo ko asakiena kwa afora nyina ya tebi wati jan ko tel bana ba nona wala ko ma ko ba ka wele ko aka juma ko ya ko on ko kutu bale ba dafa aw tlara ma ko fali mo ma da ko ni aw ka juma jole ke aw ka selma mun aw ka seli kena da ko nya ke ni yinte me toy aw ka mo gerefe wa o kutu ba no juma lo fla no man langolo nya no buda josi o le na ne be ni bala o le fenya ma tikara yoro mena ala ya dai le kwa le ka so na fora ko yoro dai le ko bar le ni doro le tanga mi ga donke na fora ko ni yoro dai le ko misir le ni ala le kanka wele ka ala ka waliya ke nga aw karmo bi barbo mo be yin ka fusa misir mo ile sabu olu yo tan lo min ka mo wole gara ka doro min ka nyomo mo so yin ka boke ka nyomo banen olu bo takara aw ko alata aw nana yele ba ko abahu rerata aw ko alata aw nana yele ba ko sirbu gerita aw ko alata aw nana yele ba ko kira modew e dorobina ma bisa aw ye olu ta da woro kumun kama o yoke aba fa nga mo fa yana tugulu femin na nimbe aba kama de karmo wa te ko de tanai Tuguyanan. Wale balo mo chaman na silin libru nunka na ko bi ya dale batra ya le do akono. Ka kadriya takana do ala ka libru kono ko ma aw ka karmo aw ka limam baba ka takmasiya fo abi ya territoire be fo plateau. Aha. Abeli mamu o bele kolo ko bi na norala ka sraka na ko bi na ya dale kafriya le do akono aw tara min do akono e kafriya ni ya dale srale. Ma langolo nya srale boy. Na ambu kuma ante sraw sabu ni ne perra kan lo ko mu kuma ka bambe nyere ye ser kayle ko no wanta ka bode ay ko ngato ko no le tare fala ta salal qawmil kafirin akuma muhammadu num ma langolo chaman be hinye bora dolo ki badoni moto basan ni momli basan ni bomba lorate ani muso kolo nyini ki nyabo mi una to o ko be kele to ta ko ngai kini jigitiga na ala ti mine naye no te na ala to be muhammadu mine na ala to be muhammadu na atani ko se mo be ka ko be ka muhammadu no ye atu be ka ko reede muhammadu ti boara do aw yi mune kaya min be nu aw yi mune kaya min baraji koye aw yi mune kaya min sebe koye ame sande kelkeni sumu yera ni be mi kemefla o ta di ma muga ni be mi wafla o ba di ma kemefla ay sande islamique kere yera min ba kera aw ta na fade mi sulame aw yero ko sulame ya hine sulame ya jongo deme aw ta deme be mi aw ka hine be mi ni mo ko abu muso furra akwa ka karamo ka warbla ani misiri wari eta do tu misiri yo war sori iko ka misiri wa iko karamo ta wara ango oho misiri wari awar dum ku eta lo d'accord ango ke ni mo na na kwa na dengolo na ka dengolo na ko denguli ba fe ako karamo ka wari anata sa ni misiri wari ango oho saya mi fara kere ni jigitigelo aw ka dana ta here kai akwa kana no war fara tu ko kana ta sai ani bongo ko abuna fadia do sulame ya hinde beni wallahi ni sulame ya tu dana ni die monopole tu dana ani die he na tu dana sulame o le ma bi sara ya fara die wula mena die korra asirena nga ambalma livre 5 di tawko ani sitim ma sebe sitim ma bo sitim mo bele wa ma sebe parce que sitim ra nyama dem fana be
donc an bɛ profiter k'olu maa sɛbɛnw fana fo ani livre scientifique mun bɛ baara kɛ n'a ye ni pasteur min bɛ baara kɛ ni livre scientifique ye a ɲɛ ma ne ka foli b'i ye nka n'i bɛ la loi d'église kan moi je m'en fous de toi Silamɛ min limami min n'i bɛ baara kɛ ni kuranɛ ye ne mako b'i ka dugawu la wa n bɛ dugawu kɛ ye nka n'i ko fɔ hadisa moi je m'en fous de toi fɔ i b'o dingɛ kɔnɔ ne ka sira wɛrɛ t'o la yan ne de lɔri bi yan nin heure na n b'a fɔra wa n bɛ tila n bɛ bɔ ka sigi kɛnɛ ma ka tere ban foyi ti bɔ a la hɛrɛ tɔw bɛ si a bɛ tile ni hɛrɛ ti si a kɛ juguman ye i bolo yen c'est un problème taale wa an na hɔn a ka mu tawurata ala ye fɛn min fɔ silamɛw ye a y'a filɛ balawo in nakun aw bɛ n'a lɔ sisan misiri in datugu kun aw bɛ n'a lɔ sisan églisew datugu kun aw bɛ n'a lɔ sisan aw kana baga covid-19 ma aw kana baga gouvernement ma gouvernement ka laluwa kɔnɔ olu ye min kalan u ka laluwa kɔnɔ o y'o le baara aw ye min kalan aw ka laluwa kɔnɔ aw y'o baara wa bɛɛ k'i ta baara i malu ala ma kɛ nati kun o tɛ wa ala ko bɛɛ ka baara kɛ i ta cogo la i min kalan i bɛ baara kɛ n'o le yan dɔ la ale ala bɛna a kiti tigɛ olu ye min kalan o ye baara walahi gouvernement n'a ka politique aw ko silamɛya tɛ o ka fisa aw ye o ka fisa aw ye hɔrɔnya la o ka fisa aw ye silamɛya yɛrɛ fana na sabu olu ye nin kisi taani haya ye ko di walaw annahum ala ko silamɛw ma yan a yɔrɔ in filɛ ka ɲɛ silamɛw ala ko walaw annahum a ko muhamadu ma nabi isa ma nabi musa ma nabi ibrahima ma min diinɛ fa ye a ko walaw annahum musa isa muhamadu ibrahima yakuba a ko walahi diɲɛmɔgɔ tɔ minnu filɛ to n'o tun sɔnna ka kɛ akamu tawrata n'o sɔnna ka ban livre bɛɛ ka tawrata bila en marche n'a bɛ fɔ a ma ko ancien testament n'o ye livre de Moïse ye wa injila n'o tun sɔnna ka linjili bila en marche min fɔra y'aw tulo malo n'o tun sɔnna ka linjili bila en marche n'a bɛ fɔ o ma ko évangile o ye a tɔgɔ bɛ de livre de Isa ye Jésus Christ y'a faamu ko n'o tun sɔnna ka ninnu ta k'o bila en marche ko di wa ma unzila ilayhim min rabbihim a ko Musa ni Isa ni Muhamadu ani Yakuba ni Ibrahima a ko ni diɲɛmɔgɔ tɔw tun sɔnna ka ninnu livre ninnu fila ninnu ta ani fɛn min jigira ka na ele Muhamadu yɛrɛ min ciden laban ye fɛn min jigin n'o y'a saga fara ɲɔgɔn kan ko n'o tun sɔnna ninnu dɔrɔn ma o ma taa yɔrɔ si don lakaluna min fawqihim a ko ne ala tun bɛ diɲɛ nɔgɔya aw ye ten diɲɛ tun bɛ nɔgɔya aw ye bana t'aw sɛgɛn fagantanya tɛ mɔgɔ sɛgɛn kɔngɔ tɛ mɔgɔ faga tuguni covid-19 nana bana t'an tora aw yɛrɛ ko an ka to so kɔnɔ fana kɔngɔ bɛ dɔw fagara bana bɛ dɔw ɲɛnaminimini na an b'a kɛ cogo di jɔn ɲini kolo an yɛrɛ ɲini kolo dɛ aw yɛrɛ ɲini kolo mais n bɛna fɛn kelen fɔ aw ɲɛna ala banna fɛn dɔw ma a fɛn ninnu bɛ ka fanga sɔrɔ jamana o jamana na o jamana su de ka ca n'a a yɔrɔ tɔw ye i n'a fɔ feereya ka ɲɔgɔn bo fasa ka ɲɔgɔn bo fasa o feereya nin a wulila yan yɔrɔ yan papi y'a légaliser yan Vatican Italie su kɔnɔ ka caya ni jamana bɛɛ ta ye Espagne gɛrɛbɛ tɛ France même chose ale François Hollande ale yɛrɛ k'i feere ale yɛrɛ muso cɛman dɔ tun b'ale bɔ i feere min bɛ san bilakɔrɔni min bɛ yen ko Macron ou bien Macron wa ale fana ye feere ye n'o tɛ min b'a bolo ko muso nin o musokɔrɔba in kɔni wo t'ale la tugun a tɛ se ka ju kɛ o e dun kɔrɔ tɛna to yen segin wa feere don f'a ka muso kelen ta k'a kɛra kuwiri n'o tɛ a tɛ muso fɛ ale kɛrɛfɛ tɛ ala ye américain fana bila olu fana ko olu garisɛgɛ olu ka président bɛnna fatɔ ma président fatɔ olu ka président bɛnna fatɔ ma ale bɛ kiri a yɛrɛ ma ye ten ale tana ye fɛn tigɛ ka di ale file fo Alahu Akibaru ni ko Alahu Akibaru don ale ka diɲɛlatigɛ tiɲɛna olu journée tiɲɛna ale fɛ ale bɛnna fatɔ ma a ma kɛ ko wɛrɛ ye ala ye kuma dɔ de fɔ a ye ko n'aw tun sɔnna ninnu livre saba ninnu ma diɲɛlatigɛ dumuni a lafiya dumuni min tɛ mɔgɔ bana a t'i sɛgɛn ko Muhamadu walahi nabi Isa Musa Yakuba Ibrahima walahi aw tun b'o to ne ma ne ala b'o ta garanti ala bɛra aw ye sa dɛ ko n'aw tun sɔnna ma ni diɲɛ lafiya k'ale tun b'a ta garanti sana ye wa min ta'di arjulihim a ko hali aw n'a ma ɲɛ sɛnɛ yɛrɛ kɔ aw tɛ se sɛnɛ yɛrɛ kɛ ka sɛgɛn dumuniba bɛ sɔrɔ ko ne tun bɛ se hɛrɛ ma a bɛ sanuw sɔrɔ a bɛ fɛnw sɔrɔ a bɛ fɛn caman sɔrɔ sanfɛ a bɛ caman sɔrɔ duguma ko n'aw tun sɔnna ma mais n'aw banna ma don
sɛgɛ ti na wa sɛgɛ min bɛ yan bi jɔn nɔ lo pasɛriw nɔ tɛ misiri datugu min bɛ yen jɔn nɔ lo karamɔgɔw nɔ tɛ n y'o le fɔ a ɲɛna n ko a kun ye nin ye a k'a kun dɔn a bɛ baga gouvernement ma fu gouvernement y'a ka devoir kɛ e ko tun devoir a ka devoir bɛ min tanɛ o ma tun a ko Muhamadu nin bɛɛ n'a ta ne ala ye nin livre saba ninnu jigi n ko ni mɔgɔw sɔnna o ma n bɛ diɲɛ ɲɛsuma n bɛ diɲɛ lafiya n bɛ dumuni d'aw ma banajugu t'aw sɛgɛn jigitigɛkɛya t'aw sɛgɛn nafolocɛ t'aw sɔrɔ sɛgɛnjugu t'aw sɔrɔ ko mɛ nin bɛɛ n'a ta ne ye nin fɔ mɔgɔw ye ko mɛ mɔgɔw nana sɔrɔ minhum mɔgɔw cɛ man ɲi mɔgɔw ta se t'a tun olu taara sira wɛrɛ de kɛrɛ ko ayi ko bibulu bɛɛ tɛ se k'a fɛngɛ ten n'i ko Tawurati dɔrɔn ko ça c'est ancien testament n'i ko i bɛ taa kuma ko la loi des églises olu taara sira wɛrɛ kɛrɛ livre saba ninnu kɔrɔ karamɔgɔw nana yan n'i ka kɔrɔnaya fɔ olu ko kɔrɔna ma dafa ko kɔrɔna ma silamɛya walawala minhum ummatun muqtasidatun o nɔrɔla silamɛya sira kan nka k'o ye sira dɔ le kɛrɛnkɛrɛn ye min bɛ dɛmɛ ni ala ka laɲini na bon n'a dun y'o kɛ don mun de bɛ na balawu le tɛna wa aw bɛ se k'a fɔ ko aw tɛ misiri datugu kun kalama gouvernement a k'a filɛ dɔ ka misiri dayɛlɛ an bɛ don yen ka ala wele balawu ni ka bɔ an kan n'i bɛ se o dɔgɔtɔrɔya la mun y'i tumu de ye bamuso wotora a ti ka ala wele fɔlɔ a kana n'a kɛ ala t'aw ka kuma le miɛna tuguni gouvernement ka n'a dayɛlɛ f'a ka ordre ala t'aw ka kuma miɛna wa ala bɛ gouvernement mɛn bi ka tɛmɛ aw kan sabu ala laani bɛ gouvernement na bi ka tɛmɛ bi karamɔgɔw kan hali n'o bɛ mɔgɔ faga hali n'o bɛ tiɲɛni kɛ hali n'o bɛ mɔgɔw tɔɲɔ ala ye danaya dɔ d'o ma ka jama kalifa o ma e n'i ka kɔrɔnan bɛɛ kalifara o ma nka o m'a fɔ i kana kɔrɔnan fɔ n'aw lara la ko ala bɛ se ka ala wele a ka kɛ a ye ala wele sow kɔnɔ a ka nɔgɔya kɛ n'a nɔgɔyara dɔrɔn o bɛ n'a dayɛlɛ kɛ o bɛ n'a dayɛlɛ n'o y'a dayɛlɛ aw bɛ taa ala wele ba kɛ mun gouvernement tigɛra aw ka ala la le ala min adamadenw dilan gouvernement dilanni b'o la Ivoirien y'a faamu kɛ Côte d'Ivoire a tɔgɔ bɛ di gouvernement ivoirien a dilannen bɛ ala yɛrɛ la mais aw karamɔgɔw ka ala gouvernement ivoirien tigɛlen b'o la wa ne yɛrɛ hakili lɔnnen filɛ ne tigɛlen bɛ aw ka ala la sabu aw ka ala tɛ foyi ye bugariw kɔ aw ka ala tɛ foyi ye a b'aw yɛrɛ ta kɔ aw ka ala tɛ foyi ye maalankolon dɔw kɔ ne yɛrɛ tigɛlen bɛ aw ka ala la gouvernement tigɛra aw ka ala la n'o tɛ o y'a dɔn balawu ni hɛrɛ bɛɛ ala de bɛ se k'a ɲɛfɔ ko ala dugulen tɔgɔ bɛ karamɔgɔ bolo mun n'aw ye n'aw ka décision ta u ma kuma aw fɛ aw bilali kɛnɛ don aw m'a dɔn k'o tigɛra aw la wa i si tɛ se min ka dugutaga la i b'a fɔ de ko ala ka se n'a ɲuman ye n'o tɛ i tɛna se k'a balo a ko Muhamadu ne ye n ka livre di mɔgɔw ma ninnu mɔgɔ ninnu kelen-kelen bɛɛ lajɛlen kɔnɔ mɔgɔ nana sɔrɔ a bɛ taa nɔrɔ a ko ɲɛ in tɔgɔ kan ko nka a seginna tuguni ka sira wɛrɛ de don a kɔrɔ ka yaada don a kɔrɔ ka maalankolonya don a kɔrɔ ka sira wɛrɛ ta ka kɔrɔnan ta an ye naamu kɔrɔnan ɲɛfɔ an ye silamɛw ye an kalanna an ye kɔrɔnan kalan an ye limamu ye an nana o ye kɔrɔnan bila k'a b'a wɛrɛ ta fɔ aw ye ummatun muqtasidatun minhum an ko nin pasteur le ye k'a ye bible kalan k'a ci k'a ban k'a ka na a bɛna fɛn fɔ a ɲɛna an nana a nana livre dɔ wɛrɛ ta livre wɛrɛ b'o fɛ o bɛ k'a fana kɛ comme bible ko la loi d'église an b'o kalama dɛ o b'o de ta k'o fana fɔ a ɲɛna minhum ummatun muqtasida an ka mun fɔ a ye tugun fɛn nin nana kun min na aw t'a dɔn wa aw t'a dɔn o fɛn ti fɔra a yɛrɛ ye tugun min bɛ ɲa an t'a datugu k'an yɛrɛ sɔrɔ wa a bɛ datugu k'an yɛrɛ sɔrɔ ni denmisɛnw kɔrɔtigɛ tɛ bɔ a bɛ kurusi segin o ma farudun alamanata ila ahli n'a tɛna se ka ala wele misiri ninnu na gouvernement k'a datugu ka yɛlɛma k'a dɔn k'a di commerçant ma o ka feere kɛ a bɛna wari ladon o kun ka tɛmɛ aw ta nin kan n m'a fɔ seli ka dabila dɛ misiri ci o ni seli ka dabila a tɛ fan kelen na fo n k'o fana dilan kan misiri yɛrɛ ye mɔgɔ de ye fɔlɔ ka kogo ci k'a bɔ yen ale ni ko seli ka dabila a tɛ fan kelen na dɛ sabu aw tɛ foyi de kɛra o kosɔn nin ka ci o kosɔn nin y'o fɔ donc n b'o da kan n kana na kɛ komi mɔgɔ dɔw ka mɔgɔ i y'a faamu n kana na kɛ u ka na miiri komi n ye mɔgɔ dɔw ka mɔgɔ le ye dɛ mais misiri tɛ yen kogo tɛ yen seli bɛ dabila wa misiri fɔlɔfɔlɔ ye adamaden de aw ka o le faamu misiri fɔlɔfɔlɔ ye mɔgɔ de n'o tɛ misiri filɛ ten e bɛ facɛ de y'a don aw ka du kɔnɔ den nana wuli a kɛra dɔrɔgɛ facɛ dɔw tɛ yen a b'a ci ka da dɔn datugu ka plafond don a la ka climatiseur don a la a bɛ kɛ baara climatisé ye mais mɔgɔ minnu tun sera a kɔnɔ silamɛya b'a nɔ na ye dɛ olu de ye misiri ye an ka o fɔ ne ma ko kogo n'an donna don hikima kɔnɔ a bɛ fɔ a ma ko kogo mais est ce que n'i ka misiri lɔnni to yen
silamɛw ta tiɲɛna k'o faga k'a ban misiri lo wa misiri tɛ o donc hali n'i ka